بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نحب نخدم. حلقة اليوم حلقة خاصة، حلقة تتعلق ليست بشباب تونسي، لكنها احنا حابين في الحلقة اليوم نستدعوا شباب من افريقيا، شباب يشاركنا في حلقة اليوم برنامج نحب نخدم، خاصة وأنه حلقتنا اليوم عنوانها هو افريقيا بوابة المستقبل. هناك عديد المشاريع التي يمكن أن يتطرق لها الشباب التونسي رفقة هذا الشباب الافريقي اللي قادم من عديد الدول الافريقيه واللي ينتصب لحسابه الخاص في تونس، وكذلك هو ماهوش ينتصب لحسابه الخاص فقط، لكن هناك مشاركات تونسيه معها. يسعدنا انه يكونوا ضيوفنا من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه السيد دادي كاشيبا، هو مسؤول المشاريع في جمعيه التبادل والتنميه للشباب الافريقي. بونجور مسيو دادي، soyez le bienvenu. شكرا على قبولك دعوتنا. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette notre émission. Alors, tout le monde cherche qu'est-ce que les jeunes africains, les jeunes surtout tunisiens, cherchent qu'est-ce que les jeunes africains font ici. Il y a des jeunes qui font leur étude, il y a d'autres qui sont venus pour chercher du travail. Et qu'est-ce que vous êtes ici pour faire en Tunisie? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici en Tunisie? D'abord, je pense que vous êtes venu en tant qu'étudiant et après ça va se développer. Oui, bien sûr. Déjà au départ, je suis venu en tant qu'étudiant. J'ai étudié, ça fait 7 ans que je suis là. Et j'ai fait 2 ans gradué en maths et physique, une année de licence en informatique réseau et 2 ans de master en électromécanique. Voilà, donc après ces 5 ans, il y a une année avec le coronavirus qui est arrivé. Donc il y a eu perturbation, les voyages et tout. Donc nous sommes en train d'attendre quand ça va ouvrir, bien sûr. اوكي. السيد دادي يقول هو من الكونغو الديمقراطية، في تونس موجود الآن من أجل الدراسة. منذ 5 سنوات هو موجود هنا، لكن هناك ربما جائحة الكورونا هي اللي بعثرت بعض الأوراق، وهم موجودين الآن في تونس من خلال لأجل الدراسة، وكذلك هما يقوموا بمشاريع بمعية شباب من تونس. احنا باش نحكيو تباعا في ربما المشاريع اللي يقوموا بها. خلينا نستقبلوا. ميرسي دادي، شكرا السيد دادي. نستقبلوا كذلك إلى جانبك السيد ميشيل مايومبا، هو رئيس جمعية التبادل والتنمية الإفريقية، هو كذلك من من جمهورية الكونغو الديمقراطية. مرحبا بك سيد ميشيل وشكرا على قبولك دعوتنا. Bienvenue Monsieur Michel. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Michel Moyumba Mohamed. Je viens de la République démocratique du Congo et je suis étudiant en Tunisie. Vous faites quoi en tant qu'étudiant? Je fais le génie civil, donc je suis ingénieur après 5 ans de formation. Et là, je suis en train de parachever avec le Master en Management actuellement. Et à part ça, en Tunisie, je suis aussi dans d'autres activités. Et je représente actuellement l'association Solidarité, Échange et Développement pour la Jeunesse, ACDH. Je suis le président. داكوغ. السيد ميشيل مايومبا يقول هو طالب في الهندسة المدنية، هو موجود منذ 5 سنوات في تونس، وهو بالإضافة إلى الدراسة متاعه يقول أنه عنده انشغالات أخرى بالمجتمع المدني وخاصة مشاغل الشباب الإفريقي. هذه هي حلقتنا لليوم باش تكون عنوانها مشاريع شبابية إفريقيا بوابة المستقبل، خاصة أنه الشباب الإفريقي اللي شرفنا بالحضور في حلقة اليوم من برنامج نحب نخدم هو يشارك في شباب تونسي، وكذلك هو ينجم يستقطب الشباب التونسي للعمل وكذلك للمشاركة معه في كل الأنشطة الثقافية أو الجمعياتية. احنا باش نمشيو الآن مع فقرتنا الأولى مع نهال بن علي، فقرة فرصة، ثم نعود للبلاتو. عسلامة ومرحبا بكم في فقرة فرصة، الفقرة اللي من خلالها تنجموا تطلعوا على آخر مستجدات سوق الشغل، الدراسة والتكوين في تونس وخارجها.
واليوم قبل ما نبداو فما بشرى سارة للعاطلين عن العمل في ولاية المنستير. أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين بالمنستير عادل الخليفي بأن ولاية المنستير باش تسجل مؤشرات طيبة لسوق الشغل لسنة 2021، حيث ينتظر إحداث في حدود 6000 موطن شغل جديد في قطاع الكوابل، وهو قطاع واعد وعنده طاقة تشغيلية كبيرة خاصة للإطارات الوسطى المطلوبة برشا في القطاع هذا. نمشيو توا لفرص العمل ونبداو بأول فرصة عنا لليوم. شركة بنفيدا ولاية سوسة تعتزم انتداب 200 عاملة مستوى ابتدائي بأجر شهري ابتداء من 500 دينار مع ضمان إمكانية النقل. للتسجيل الرجاء الالتحاق بمكتب التشغيل والعمل المستقل بنفيدا، ولمزيد الاستفسار يمكنكم الاتصال بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة. تعداو توا للفرصة الثانية. تعلن الشركة التونسية للملاحة فتح مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب إطارات وأعوان في اختصاصات مختلفة: مهندسين في الإعلامية، متصرفين في المالية والمحاسبة، التجارة الإلكترونية، اللوجستيك، الشؤون القانونية والمالية، خطة التقني السامي زادة في الإعلامية، ميكانيك، مالية ومحاسبة، أعوان حراسة ورصيف، إلى جانب عديد الخطط الوظيفية الأخرى. شروط المشاركة: لازم يكون تونسي الجنسية، ما يتجاوزش عمره 40 سنة. المترشح لعون الحراسة لازم عمره ما يفوتش 35 سنة، وكيف يلزمكمش تترشحوا أكثر من خطة. المرحلة الأولى للتسجيل لازم تتوفر فيك الشروط المطلوبة وتسجل على زوز مواقع الموجودين أسفل الشاشة وتستخرج مطلب الترشح. اللي يحب أكثر معلومات ينجم يطلع على البلاغ اللي نزلته الشركة التونسية للملاحة. تعداو توا الفرصة الثالثة. مغازة في ولاية أريانا تنتدب أعوان المهام التالية: ضمان استقبال العملاء وتحصيل المبيعات، التأكد من ملء الرفوف، التأكد من نظافة وصيانة منطقة البيع، الملف الشخصي، مستوى بكالوريا كحد أدنى، ولازم يكون عندك معرفة في مجال التجارة والتسويق والمبيعات وتعيش بالقرب من مكان العمل. يرجى إرسال الطلب متاعك على الموقع الموجود أسفل الشاشة فيه السيرة الذاتية متاعك وليتر دو موتيفاسيون. نتعداو للفرصة الرابعة. يعتزم البنك التونسي للتضامن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية، وذلك لانتداب 29 إطار و5 سائقين. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على البلاغ اللي نزلوا البنك على الموقع الرسمي نتاعو، وللتسجيل يمكنكم زيارة المواقع الموجودة أسفل الشاشة. تعداو للفرصة الخامسة. مركز اتصال بتونس العاصمة ينتدب موظفين يجيدوا اللغة الإيطالية، مستوى اللغة الأم، الامتيازات راتب ثابت، سير عمل متنوع، خدمة الشركات المشهورة العاملة في أوروبا. متطلبات الوظيفة: التحلي بروح الفريق القوية والمثابرة، لازم يكون عندك مهارات الكمبيوتر وإجادة اللغة الإيطالية. المركز هذا يقدم لك فترة تدريب مكثفة والتدريب المتعمق والمنتظم. للتسجيل يمكنكم زيارة الموقع الموجود أسفل الشاشة. هكا تكون فقرة فرصة لليوم وفات. إن شاء الله تكون حصلت الاستفادة، وإلى اللقاء في فرص قادمة. نعود معكم مواصلين في حلقة اليوم، حلقة إفريقيا بوابة المستقبل. عديد الشباب التونسي اللي يحاول أنه يبحث على مشاريع، وعديد من الشباب كذلك الأفريقي اللي موجود في تونس قام بدراسته، هو الآن يحاول أنه ينتصب لحسابه الخاص بمعية مجموعة من الشباب التونسي. وخلينا نرحب ونجدد ترحابنا بالسيد دادي كشيدا، هو مسؤول المشاريع في جمعية التبادل والتنمية للشباب الافريقي. مرحبا بك دادي. كذلك الى جانبك السيد ميشيل مايومبا، هو رئيس جمعيه التبادل والتنميه الافريقيه، كلاهما من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. مرحبا بك مره اخرى ميشيل، شكرا على قبولك دعوتنا. Bienvenue encore monsieur Michel, bienvenue à notre émission Je voudrais travailler à la chaîne Al-Insan. Encore on va parler un petit peu de l'association, de votre association d'activité et d'échange et de développement, جمعية التبادل والتنمية الإفريقية. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quels sont les objectifs de votre association? Pourquoi vous avez planté cette association ici en Tunisie? Merci beaucoup. ACDEJ, c'est un sigle qui est Association Solidarité, Échange et Développement de la jeunesse, ici en Tunisie. Notre siège, il est déjà au Congo, en République démocratique du Congo, précisément à Kolwezi.
Nous avons commencé depuis le pays. Et ici en Tunisie, nous voulons nous représenter encore de plus parce que nous avons remarqué, d'ailleurs moi-même je suis étudiant, au fur de toutes ces années, que la plupart des étudiants terminent leurs études et ils ont des projets. Et ils se retrouvent un peu bloqués parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ces projets-là. Alors nous sommes dit, comme nous sommes beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs ça fait partie de projets de l'association, donc on est là pour promouvoir premièrement l'intégration et le développement de la jeunesse par la mobilité des échanges interculturels. La jeunesse congolaise ou bien tous les types des Africains, les autres Africains, les Camerounais, les Sénégalais et tout? Oui, tout le monde en fait. Il n'y a pas vraiment de préférence. Il y a tout le monde, il y a toutes les nationalités. On est nombreux, y compris les Tunisiens. اوكي ميرسي ميشيل. سيد ميشيل يقول انه جمعيه التبادل والتنميه هي جمعيه تاسست في الكونغو الديمقراطيه، المقر الرسمي نتاعها في الكونغو الديمقراطيه، وهما الان كشباب فاعل وشباب قام بالدراسه نتاعو في تونس، من واجبه انه يقوم عنده افكار نتاع مشاريع يحب ينتصب بها في تونس، لكن الجمعيه هي اللي ربما بعثت لمساعده الشباب هذايا. هذوما من بين الاهداف العريضه اللي تقوم عليهم الجمعيه هذه. Une autre question, Monsieur Michel. Qu'est-ce que vous pensez faire encore? Quels sont vos objectifs au futur par l'implantation de cette association? نسأل فيه شنو هي الأهداف نتاعكم المستقبلية للانتصاب أو اللي بعثها الجمعية هذه في تونس بالتحديد؟ En principe, comme je l'ai dit déjà à l'introduction, nous sommes là, on est implanté, ça fait déjà quelques mois. Et bientôt, nous ferons de grandes choses. Nous avons des partenaires déjà ici en Tunisie. Et nous espérons vraiment continuer à travailler pendant plus longtemps. Nous avons de grands objectifs, non seulement pour le migrant, mais aussi pour les Tunisiens, tous ceux qui ont besoin d'être aidés. Nous sommes là. Parce qu'ils peuvent venir avec leurs projets et nous avons de partenaires avec qui nous collaborons et nous allons amener leurs projets auprès de nos collaborateurs. Puis on va essayer de trouver un fonds, de bailleurs de fonds, je voulais dire, afin d'aider tous ces jeunes-là qui ont des projets jusque-là et n'ont pas encore trouvé de moyens ou de financement pour se lancer dans le... Des bailleurs de fonds d'ici tunisiens ou bien de l'étranger? Non, il y a des bailleurs de fonds tunisiens et aussi des internationaux. اوكي ميرسي مسيو ميشيل. السيد ميشيل يقول انه الجمعيه الاهداف نتاعها المستقبليه هي انها باش تساعد الطلبه الموجودين سواء منهم من افريقيا جنوب الصحراء او كذلك حتى التونسيين من الشباب اللي باعثي المشاريع، هي باش تساعدهم وقاعدين يبحثوا حتى على تمويلات باش تكون الهدف منها هو القيام او الانتصاب لحسابهم الخاص. جمعيه التبادل والتنمية هي الرافد لهالشباب هذايا سواء كان من افريقيا جنوب الصحراء او من الشباب التونسي او العربي اللي يطمح انه باش ينتصب لحسابه الخاص. Monsieur Michel, merci beaucoup. Un dernier mot pour les jeunes africains, les jeunes tunisiens et tous les jeunes du monde. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour lancer un appel à tous les jeunes qui nous écoutent actuellement, que ce soit ici en Tunisie et ailleurs dans le monde entier, que nous sommes là. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, nous avons déjà notre page. Ils peuvent... C'est quoi la page? ACDEJ, Association Solidarité, Échange et Développement pour la Jeunesse, ici en Tunisie. Vous pouvez taper sur notre page, même sur le site web, vous allez nous retrouver et nous allons discuter. Nous sommes là, nous sommes ouverts à tout le monde. Merci beaucoup Monsieur Michel. شكرا جزيلا سيد ميشيل رئيس جمعية التبادل والتنمية اللي يقول يوجه كلمة للشباب التونسي وكل الشباب في العالم اللي يحب أي مساعدة من جمعية التبادل والتنمية الإفريقية ينجم يتصل بهم على صفحتهم صفحة الفيسبوك. شكرا لك سيد ميشيل. سيد دادي
merci Monsieur Dadi Kashiba. Alors, l'association est déjà existe. Donc, vous êtes le responsable on dirait des projets. Quel type de projet vous êtes en train de travailler ici en Tunisie? Est-ce que ce sont des projets qui nécessitent un territoire comme la Tunisie, ou bien on peut l'implanter dans n'importe quel pays dans tout le monde, ou bien en Afrique? نسأل السيد دادي، هو مسؤول المشاريع في جمعية التبادل والتنمية. نسأل فيه هل أنه المشاريع هذه هي بالتحديد معناها عندها صبغة يلزمها تكون موجودة في تونس، أو أنه هالمشاريع اللي قاعدين يدرسوا فيها ولا قاعدين يقوموا بها تنجم تكون في أي مكان من الأراضي الأفريقية أو في العالم؟ Merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais clarifier quelque chose parce que moi, j'ai commencé déjà avec des activités de projet depuis bien longtemps dans une autre association qui est ACED, qui est l'association de M. Mounir Boukchari. Et là, dans leur association, je suis en train de faire l'intérim vu que les bureaux est encore nouveau et tout. Bon, par rapport au projet, c'est tout type de projets. Il y a des grands projets, il y a des petits projets. Quand nous parlons de projets, ça veut dire que tout projet, nous pouvons aider à tout jeune de pouvoir s'en sortir. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des projets, ils dorment avec et nous pouvons les aider toujours. السيد ميشيل السيد دادي عفوا يقول انه كل انواع المشاريع، هناك بعض الشباب اللي عنده افكار، عنده مشاريع لكنه ما تراش النور، ما ينجموش يقدموها. احنا نساعدوهم بالمكتب نتاعنا ونساعدوهم انهم يقدموا هالمشاريع هذه. Monsieur Dadi, vous restez avec nous. On s'est déplacé pour vous, on s'est déplacé pour faire un petit reportage concernant la situation des Africains ici en Tunisie. قمنا بروبورتاج يخص الجالية الأفريقية من الطلبة، من هذا الشباب اللي يقوم بعديد المشاريع. وكنا متواجدين في مقر إقامة الشباب هذا الأفريقي في مدينة سوسة جوهرة الساحل. نمشي مع الروبورتاج ثم نعود للبلاتو. تونس بلد ممتاز للدراسة بالنسبة لي. مواصلين معكم أعزائنا المشاهدين في حلقة اليوم، الحلقة الخاصة بشباب إفريقي، شباب مشاريع شبابية إفريقيا بوابة المستقبل، وثلة من الشباب الإفريقي اللي شرفونا في حلقة اليوم. السيد دادي كاشيندا هو مسؤول المشاريع في جمعية التبادل والتنمية للشباب الإفريقي، كذلك السيد ريان أبونتا موتونغا هو مسؤول العلاقات الخارجية في جمعية التبادل والتنمية للشباب الإفريقي. شكرا على قبولهم الدعوة متاعنا. شكرا سيد ريان على قبولك دعوتنا. مرحبا بك. Bienvenue Monsieur Ryan Moutonga. Soyez le bienvenu. Alors, vous êtes aussi du Congo, vous représentez l'association. Nos téléspectateurs voulaient savoir qui c'est Monsieur Ryan. Je voulais me présenter. Je réponds au nom de Rigan Kapunda Mutanga. Je suis étudiant, mais maintenant là je fais des formations. Vous faites quoi en Tunisie en tant qu'étudiant? Ah bon, là je fais des formations parce que j'ai fini, je suis master en électromécanique. Ah. Maintenant là je fais des formations vu que je suis venu c'est pour étudier et puis maintenant là je me suis un peu engagé avec l'association pour essayer un peu d'aider les jeunes comme le président vient de le dire. ميرسي مسيو ريان، شكرا لك. رحبوا بك. السيد ريان يقول هو طالب انهى الدراسه نتاعو في تونس والان هو مهتم بالتكوين لفائده الجاليات الافريقيه وكذلك عديد الشباب التونسي في المجال نتاعو اللي هو مجال الهندسه. مرحبا بك مره اخرى. وهو عضويته في جمعيه التبادل والتنميه للشباب الافريقي، عضويه مسؤول عن العلاقات الخارجية. Alors, Monsieur Ryan, quelle est votre tâche exactement, les relations extérieures, qu'est-ce que ça veut dire dans l'association? Ça veut dire tout ce qui intéresse les activités de l'association avec d'autres associations, c'est ma tâche à moi.
C'est moi qui représente, par exemple, quand... Vous contactez les autres associations? Oui, exactement. Quand il y a d'autres associations, ils organisent des activités. C'est moi qui dois aller, par exemple, représenter l'association. Quel type d'échange vous faites? Bon, il y en a beaucoup, je peux dire en général. Par exemple, si l'association ACDH organise par exemple quelque chose qui est pour une formation des jeunes, par exemple, on doit aller, je dois contacter aussi d'autres associations. En fait, parce que les activités, vous êtes obligé à faire avec les Tunisiens. Vous n'êtes pas légalement proprement les immigrants. Non, en général, avec les Tunisiens. Quand on organise des activités, c'est-à-dire on organise c'est pour tout le monde, tous les jeunes, que ce soit les Tunisiens, les Noirs immigrants, je peux dire en général, c'est tout le monde, tous les jeunes. C'est-à-dire, tu sois même, par exemple, tu peux être français, belge, bon, c'est pour, tant que tu es jeune, on organise c'est pour tout le monde. Tant que tu es en Tunisie, tu peux participer sans problème. اوكي. السيد ريان هو عضو بالعلاقات الخارجيه في الجمعيه، حبينا نسالوه على شنو يعني العلاقات الخارجيه، هل هي تبادل ما بين الجمعيات، هل هي يقول السيد ريان انه هناك مشاريع يقوم بها خاصه في تكوين الشباب التونسي وكذلك حتى الشباب الافريقي من السود، وايضا كل من يطمح انه يقوم بهالتكوين هذايا. السيد ريان يقوم بهالتكوين هذايا مع تحت غطاء جمعية التبادل والتنمية للشباب الإفريقي، وهي تاخذ مسار أو منحى تكوين لأجل تحضير هالشباب هذايا سواء التونسي أو الإفريقي لسوق الشغل. Merci beaucoup Monsieur Ryan. Un dernier mot pour les jeunes tunisiens, les jeunes africains, les jeunes de tout le monde. Ouais, je peux dire, je fais seulement appel à tout le monde, à tous les jeunes, de venir nous rejoindre en tout cas, parce qu'on a des projets. C'est pour aider tous les jeunes, en tout cas, on est là pour eux. Ils peuvent venir nous rejoindre dans l'association, on est là pour les aider en tout cas. شكرا، ميرسي بوكو مسيو ريان، شكرا على قبولك دعوتنا. السيد ريان يقدم دعوة لكل الشباب أنه يلتحقوا بجمعية التبادل والتنمية للشباب الإفريقي. عندهم عديد المشاريع، عندهم عديد التظاهرات اللي يقوموا بها وهي في صالح الشباب هذايا. شكرا لك سيد ريان. مسيو دادي كاشيدا هو مسؤول المشاريع في جمعية التبادل والتنمية الإفريقية. Comment vous faites pour coordonner avec toutes les jeunes, que ce soit africains, tunisiens, de tous les types de toutes les nations qui participent dans l'association. نسأل السيد دادي، قلت له كيفاش تكون عملية التنسيق ما بين هالشباب هذه مختلف الشباب وهالجنسيات المختلفة اللي تنتمي للجمعية. Vous savez déjà, l'association, c'est sa mission et ses objectifs. Donc les objectifs, c'est pour recueillir les jeunes. Que vous soyez n'importe quel jeune, toute nationalité, vous êtes le bienvenu dans l'association. Non seulement nous, mais nous avons aussi des partenaires. Quand nous parlons des partenaires, nous voyons des grandes organisations qui sont ici en Tunisie. Là, nous pouvons citer déjà l'association Tunisie Terre d'Asile qui est là, qui nous aide, qui nous accompagne dans des événements et surtout dans les activités, parfois qui nous, voilà. Quand nous rencontrons des problèmes, quand les jeunes rencontrent des problèmes, nous les intéressons aussi pour qu'ils puissent nous aider. Donc les jeunes, ils sont les bienvenus. Nous, on n'a pas de problème, ça veut dire vous venez, vous avez un projet et ces projets, nous allons les développer ensemble. Et quand nous développons un projet ensemble, c'est pour vous donner la chance d'avoir ces projets dans votre tête et de pouvoir l'implanter partout où vous voulez, même aux États-Unis. واضح. شكرا. السيد دادي يقول أنه الجمعية أو أبواب المنظمة مفتوحة لكل الشباب من مختلف الجنسيات، ما فماش فرق ما بين الجنسيات. الهدف الأساسي هو أنه يسهروا على نجاح المشاريع اللي يقوموا بها
وهذاك هو الهدف الأسمى اللي تقوم به جمعية التبادل والتنمية للشباب الأفريقي، اللي نحات منحى نقولوا احنا منحى رسمي، خاصة أنه تقوم بمشاريع احنا باش نحكيو عليهم بعدين، مشاريع فعلية لفائدة هالشباب هذايا. شكرا سيد دادي، شكرا لك على هالمعلومات هذه. احنا باش نمشيو الآن مع فقرتنا الأخيرة، فقرة قصة نجاح، ثم نعود لختام حلقة اليوم. الخدمات اللوجستية مطلب مهم في الاقتصاد التونسي، وتواجه هذه الخدمات تحديات كبيرة ومتعددة من حيث القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي. دونك مش نوفروا خدمة سريعة على الآخر وبورتا بورت، معناها سيرفيس مزيان على الآخر، أسعار مناسبة على الآخر. بيان سور فما حاجه اسمها ديلي دي ليفريزون، اي كليون كي باش يكماندي كوموند لازم فما ديلي ما نفوتوش. معناها فما كليون ساعات يقول لك راني نحب بعد جمعه، هذاك بيان سور باش تكون ليفريزون تاعو بعد جمعه. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن جملة الدراسات التي أنجزت في هذا المجال أفضت إلى تصنيف تونس الأولى مغاربياً وفي المرتبة 60 عالمياً. كل شيء كونترولي كلكو سوا باللي كاميرا ولا معناها احنا ديما فما الكونترول والسويفي معناها بارتو. إن التطوير في تطبيقات التقنية يساعد في تسهيل أنظمة تنقل البضاعة بين الشركات بسرعة أكبر، لتشكل حركة وصل حيوية بين الموردين والعملاء. كل كولي تدخل ماغازان لازم عندها كودابار لي زانفورماسيون تاع ليكسبيديتور اللي هو فورنيسور، لازم كل لي زانفورماسيون تاع كل موجودين، ماتريكول فيسكال، لادريس، اسم الفورنيسور، الكاشي نتاعو، ولوطا تلقى لي زانفورماسيون تاع الكليون، اسمه، لقبه، لادريس. لي تريتمون بيان سور تاع لي ريكلاماسيون هذه حاجه عاديه باش تلقى دي ريكلاماسيون. نعملو تريتمون تاعها سا ديبون كل واحد ومشكلته. طلبية من بين طلبيات النقل التي تتلقاها يومياً، فإيصال البضاعة لأي جهة كانت تمر بمراحل عدة، بين استقبال البضائع وتسجيلها وتخزينها ثم إيصالها إلى حرفاء العملاء. موجود خويا سالول. ولأن هذه الحلول تجمع بين سهولة الاستخدام وإمكانيات الريادة في المجال، فهي تحاول التقليل من تكاليف الشحن وتحسين مستويات الخدمة. الخدمة اللي هنا في الإدارة توسكي باكي، توسكي معناها فاكتوراسيون، توسكي ريسورس هيومان مع لي ليفرور، أمور الفينانسيير الكل. وصف خبراء القطاع اللوجستي بأنه الثروة الحقيقية في تونس والبديل الرئيسي المستدام للنمو الاقتصادي. واصلين معكم أعزائنا المشاهدين في ختام حلقة اليوم من برنامج نحب نخدم، مشاريع شبابية إفريقيا بوابة المستقبل. كنا سعداء باستقبال ثلة من الشباب الإفريقي اللي قدموا لنا مشاريعهم، قدموا لنا هواجسهم، قدموا إلى تونس لأجل الدراسة، لكنهم واصلوا العمل هنا، واصلوا الانتصاب لحسابهم الخاص، وكذلك هما بالشراكة مع شباب من تونس. شكرا للسيد دادي كاشيدا، هو مسؤول المشاريع في جمعية التبادل والتنمية للشباب الإفريقي، كضيف رئيسي في حلقة اليوم. باش ناخذ من عنده كلمة الختام وكذلك دعوة للشباب الإفريقي بصفة عامة والشباب التونسي. Un dernier mot, monsieur, si vous avez quelque chose à ajouter, et aussi un dernier mot aux jeunes africains et tunisiens. D'accord, voilà, je voulais revenir sur ce que Julien a dit tout à l'heure par rapport à la traite et autres. Bon, nous lançons juste appel aux nouveaux surtout qui sont là et tout. Nous avons aussi un projet et ce projet c'est la même association de Tunisie Terre d'Asile qui va nous financer, bon, si ça passe bien sûr. Voilà, c'est pour permettre une bonne intégration, surtout pour les jeunes. Et cette intégration, ça va leur permettre d'avoir accès aux informations, d'avoir accès à tout et surtout de mieux se retrouver ici en Tunisie. Il n'y a pas que
des problèmes de traite, il y a aussi des problèmes que nous rencontrons, et surtout nous qui sommes migrants. Quand on parle des migrants, on voit les subsahariens comme les étrangers d'ailleurs. Ça veut dire que si vous n'avez pas une bonne intégration, alors vous n'allez pas vous retrouver. Oui. Vous êtes ici en Tunisie, vous êtes dans votre pays, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. سي نوتر مو كلمتنا هي أنكم موجودين في تونس، موجودين في بلدكم الثاني. السيد دادي كاشيندا هو مسؤول المشاريع في جمعية التبادل والتنمية للشباب، يختم حلقته باش يقدم دعوة مثل السيدة جوليان تشوتا، دعوة للشباب أنه يحتضن الشباب الافريقي هذايا انهم يتعايشوا بكل سلم، لانه يقول ان تونس هي ارض طيبه وارض يلتقي فيها كل الشباب، يتنحى الحاجز هذايا باش يساعدوهم على المشاريع نتاعهم، والمشاريع اللي يقوم بها الشباب الافريقي هي في صالح التونسيين وكذلك في صالح الشباب التونسي. شكرا سيد دادي كاشيندا، مسؤول المشاريع في جمعيه التبادل والتنميه للشباب. ميرسي بوكو مسيو دادي. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، ملتقانا في الاسبوع القادم، الى اللقاء.